Given equation is not a quadratic equation. So, kani 3 man mo ni pasabot, ang formula ganang ax squared. So, 3 man exponent ane. So, dili siya quadratic equation. Kay 3 man, so dapat squared ra. Kasabot? So, 4 na ta. Ato answer si 4. Third D. So, negative x times to the quantity of negative 6x plus 1 plus 9 is equal to negative 6x. So, ito tanawin if quadratic equation ba siya or dili. So, letter D. Muna siya solution. First, we have to remove the groupings of the symbol para makabaluta. So, para pa-remove, kasi si negative x atong gi-multiply ni negative x, 6x. So, unsa naman si resulta ni negative x 6x times negative x. 6x, pila naman? 6x squared. Very good. Plus 1. So, extra kay, ang taga-variable kay na naman ay visible 1. So, visible 1 na, equivalent na siya 1. So, di na nato siya, pwede na nato dili ibutang ang 1 dire. So, mahimo na siya og, basa ha. 6x squared minus x plus 9 equals negative x squared. Ay, x. X. Very good. So, ato na pong i-transpose. Kani si negative 6x atong i-transpose diri sa pikas. So, ang negative mahimo og Positive. so mahimo na siya og 6 times 6x squared. x squared minus x plus positive 6x plus 9 equals 0. So, kay pareha man ni si x o si x ato siyang i-add. So, negative x plus 6x pila naman? 5x. So, basahan na muna na yung final answer na to. Sige, 6x squared. 6x squared plus 5x plus 9 equals 0. So, quadratic equation siya, dili. Quadratic equation. So basa sa so ang resulta ni the result of this kaning equation is a quadratic equation in a standard form where a is o sa a 6. ang b 5. ang c 9. very good. So letter A na ta. Ato ang sira ni letter A. 0 is equal to negative times the quantity of x minus 7 squared plus 3 times the quantity of y plus 2 minus 3y. Muna siya. First, we have to simplify the right side of the equation. So, the right side, dire kani una. So, mahimo na siya og 0 is equal to negative x squared minus 14x plus 49 plus 3y plus 6 minus 3y. Kay squared man ni siya dire, kani exponent kamatay kani the quantity of x minus 7x squared. So, ikaduhan ni siya, kaning x minus 7. Ikaduhan ni. So, muna ni siya ang resulta. Mahimo na siya x squared minus 4x plus 49. Then, gikapin ni. Ay, multiply si 3 ni y og 2. So, mahimo siya 3y plus 6 minus 3y. Sunod atong ansira ni. Since same man ni si naman taoy kaning constant number 49 o 6 ato na siyang i-minus. So mahimo siya 43. So ang mahimo ng mahimo ng equation karon is negative x squared plus 14x minus 43. So quadratic ba siya dili? Quadratic equation. Kay ang mahimo naman niyang final form kay negative x squared plus 14x minus 43 is equal to 0. Thus, quadratic equation siya. So, unsa may value sa a? 1. Negative 1. Ang value sa b? 14. Ang value sa c? Negative 43. So, nakasabot ka kag unsay quadratic equation unsay dili. Kasabot ka wala. Sabot. So, therefore, si letter E, si letter D, o si letter apple or A, sila ang quadratic equation. The rest, dili na. Kaya ang ila ang degree
sa equation kay nilapas og 2. So, dapat hinumduman ni mo ni nga value, ay nga formula, nga standard form. O sa ganito, ax squared, ax squared plus bx plus c equals 0. muna siya ang standard form sa quadratic equation. Gets? Oh. Okay.